it. It's only your choice. It's Radio SKS. Een hele goede morgen, beste luisteraars. Welkom in het tweede uur hier bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. Wel, Marike, good morning. Welcome to Radio SKS. Jawel. Tussen wij nu prisen wel eens no programma pesken jara hूँ मैं यानी कि the topic और आज का topic इस तरह से प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूँ जिसका बात है दोस्तों भाई बहनों over eenzaamheid. De vraag is, hoe gaat u om met eenzaamheid? Ja, dosto भाई बहनों. Ja, wat zijn de, zeg maar, de grepen, de handgrepen voor eenzaamheid? Daar wil ik het met u vandaag over gaan hebben. Misschien kunt u ook andere mensen helpen als je met tips en trucs aankomt om te vertellen van hoe je eigenlijk eenzaamheid kan bestrijden. Dus, beste luisteraars, ik hoop dat jullie meedoen met dit uurtje, want het is wel erg belangrijk. Eenzaamheid blijkt toch een hele grote rol te spelen in onze samenleving. Dus erbij we beste luisteraars, jawel, dan wil ik met u gaan delen wat dat betreft. Dus, be there. Het is your choice, your station, SKS FM, jawel, dus erbij we nu. एक नगमा प्रोग्राम में इस तरह से है जो मैं पेश करना चाहता हूँ जो रहते हैं utrecht शहर में जिसका नाम है मीना from Utrecht. Welkom. तेरे इश्क रुला तेरे इश्क
Namaste Narayana. Dus bij me nogmaals van harte welkom bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. Jawel. ये सुबह के प्रोग्राम में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों भाई बहनों over eenzaamheid. Wanneer kunt u zeggen dat iemand eenzaam is? Dostoor भाई बहनों. En wat kunnen wij doen tegen eenzaam? Natuurlijk zegt u van, bent u zelf ook eenzaam geweest? Bent u zelf ook eenzaam? Wilt u op dit programma reageren? Alsjeblieft, beste luisteraars, help elkaar om ervoor zorgen om uit de eenzaamheid te komen. Bij de Boyke Kunji Bihari, hebt u enige idee? Eenzaamheid, wanneer is dat? Wanneer begint de eenzaamheid? Dat je daarvoor moet uitkijken, want eenzaamheid is natuurlijk wel een grote ziekte, hè? Dat moet eigenlijk niemand mogen meemaken. Eenzaamheid. Jawel, de vraag, jawel. De tips en trucs aan u. Hoe kom ik uit eenzaamheid? Dus je mag natuurlijk je mening kwijt op onze WhatsApp 06 471 09 142. 06 471 09 142. Jawel, je mag drukken of draaien live in de studio met 036 1250 50 898. Jawel. तो इसी तरह से दोस्तों भाई बहनों हमारा तुम्हारा साथ चलते रहेंगे लगभग 12 बजे तक बस आप ही का इंतजार में. वेल दोस्तों भाई बहनों अगला नगमा जो प्रोग्राम में रखा हूं मैं वो बॉय के कुंज बिहारी आपके नाम प्रोग्राम में लाता हूं. बॉय के जी. फेरियां वे
Ja, dus dat is natuurlijk wel zo. Jawel. Bij Munaf, ja, als je alleen komt te staan, dan voel je je eenzaam. Maar is dat altijd zo? Als je alleen komt te staan, dat het inhoudt dat je dan eenzaam bent? Of kan het ook anders, beste luisteraars? Jawel. Ben je ook eenzaam als je zeg maar een vrouw of een man bent met 2 kinderen thuis? Bent u dan ook eenzaam? Graag uw antwoord daarop, beste luisteraars. Jawel. Ik zou zeggen van graag. Uw medeleving met dit programma, dus we hebben beste luisteraars, eenzaamheid. Hoe ga je daarmee om en wanneer ben je eenzaam? Munaf Santu zegt, het begint als iemand alleen komt te staan. De eerste is niet gewend is om alleen te zijn. Maar is dat überhaupt wel zo? Dan van als je dan alleen komt te staan, dat gelijk eenzaamheid plaatsvindt. Daarbij zegt Munaf van eenzaamheid is heel erg. Leidt soms tot zelfmoord. Jawel, dat is ook zo. Maar Munaf, hoe komen we daaruit? Hoe zorgen we ervoor dat je niet eenzaam wordt? Jawel. Dus beste luisteraars, let me know. Let me know van wat gaan we eraan doen om zeg maar de eenzaam uit te werken. Wanneer zijn we eenzaam en wanneer zijn we niet eenzaam? Hoe is dat te herkennen? Kunnen wij als buren zeg maar elkaar helpen om het eenzaam weg te werken? Wagera zijn misschien zoveel redenen om iemand uit eenzaamheid te halen. Dus beste luisteraars, ik zou zeggen, treuzel niet en geef jouw reaction hier on radio SKS Your Choice, Your Station. Jawel. दोस्तों भाई बहनों चलते दो कदम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में पेश करते हैं अगला नगमा जवाल और इस तरह से यानी कि कौशल हमारे प्रोग्राम में भी साथ दे रहा है तो कौशल जी आपको भी वेलकम कहना चाहता हूँ प्रोग्राम में ये अगला नगमा के साथ में दिला दे घर बना दे घर दिला दे घर Oh my God, this is original. तूने प्यार से पुकारा चली आई आई जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई तूने प्यार से पुकारा चली आई आई जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया सारा मैं रहना तेरे नाल सोनिया सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी मैनू हाँ कर दे सोनिया दिला दे घर दिला दे घर दिला तू घर चंडीगढ़ में 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 तेरे सूट पंजाबी पाके हाय नहीं दिल मंगदी जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दूं मुझे कसम लगे मेरे रब दी नैने शराबी तेरे सूट पंजाबी पाके हाय नहीं दिल मंगदी जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दूं मुझे कसम लगे मेरे रब दी नोट उड़ा दूं सारे ठुमके पे तेरे तू सारे ठुमके पे तेरे खाली कर दूं बटुआ दिला दे घर दिला दे घर दिला तू घर चंडीगढ़ में 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 इनी मिनी माइनी मो बेबी कम बेबी गो बेबी बेबी तेरी ब्यूटी का फैन हूँ तू गोरी गोरी छोरी छोरा मैं भी टैन हूँ ये घर वर की न कर परवाह तू पूरा चंडीगढ़ तेरे नाम करा दूं येलो ड्रेस तेरी मेरी येलो लैम्बोर्गिनी हर विश करूं पूरी तेरी मैं हूँ तेरा जिनी ऐसे करके इशारे क्यों तू दिल तड़पाए कभी आए कभी जाए मंजे काए ए मेंडोलिन चल चालू करना
Ja, दोस्तों भाई बहनों, चंडीगढ़ में दिला दे घर चंडीगढ़ में jawel खास करके यूं में पेश कर रहे थे यानी कि कौशल हमारे के वास्ते jawel en hierbij reageert Ria Mandjes op van sommige mensen willen best helpen maar hebben het vaak te druk. Dus wij hebben nu beste luisteraars Ria van hoe zou iemand zeg maar iemand kunnen helpen die zeg maar eenzaam is. Met welke handvaten zou men iemand kunnen helpen die eenzaam is? Als je dat zeg maar zou willen zeg maar ja, meedelen, dan heel graag. Ria zegt, je komt vaak in een depressie en dat komt ernstige vorm aannemen. Jawel. Maar nu is de vraag, beste luisteraars, van hoe komen we daaruit? Hoe zorgen we ervoor dat iemand niet eenzaam wordt? Want het is natuurlijk een heel groot probleem in onze samenleving, eenzaamheid. Wat gaan we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen om die eenzaamheid uit te bannen uit ons leven? Ja toch? Zo is dat. Dus wij hebben nu Very is aangeschoven bij Radio SKS from Bigo Live. Very, welkom to Radio SKS. Ravino, ook van harte welkom. Just enjoy the program. En Very, for you the other song here on Radio SKS. Jawel, just enjoy. मेरा चंदा चंदा बोल वे सर पे ना भार मेरा उड़े मन डोल वे हो बाजे ढोल जगीरा मेरा चंदा चंदा बोल वे सर पे ना भार मेरा उड़े मन डोल वे नाजुल वो की छैया खिली है धूप दैया वे नच रहे हो स्लाइड मेरे रूप दे सबके लबों पे यही बात देखो जी चांद निकला चाहे हो दिन या हो रात देखो जी चांद निकला हो चमके ये चिकनी सड़किया नाई का खर्चा न मांगे बावरिया देखे जो बोले यही बात देखो जी चांद निकला साजे पतझड़ मन पीहू पीहू बोलवे बाल जंजाल छुट्टे नचू दिल खोल के हो साजे पतझड़ मन पीहू पीहू बोलवे बाल जंजाल छुट्टे नचू दिल खोल के तेरी ये जमाना ताना मारे हर जाइवे वाला मूड में सबके लबों पे यही बात देखो जी चांद निकला चाहे हो दिन या हो रात देखो जी चांद निकला हो दर पर भी बोले तू मीठा बताशा फिर बदली के भी तू है तमाशा देखे जो बोले यही बात देखो जी चांद निकला कारे कारे बदरा न छाए घन घोर वे मतुबारा फिरू मैं ता आसमान ओढ़ के
सबके लबों पे यही बात, देखो जी चांद निकला, चाहे हो दिन या हो रात, देखो जी चांद निकला। ओ सोना लगे है रे गंजा ललनवा, अपनी ही धुन में ये खुश है मगनवा, देखे जो बोले यही बात, देखो जी चांद निकला, चांद निकला, चांद निकला, चांद निकला। Jawel, dus we hebben een very hot song on Radio SKS. Very की वास्ते प्रोग्राम में पेश किया गया है. Jawel. Ola, ook van harte welkom to Radio SKS. Is your choice, your station. मजेदार नगमा आपके मरिए में पेश करता रहूंगा मैं और बस कुछ बातें इस तरह से आपसे शेयर करना चाहता हूं. Met u wil ik het hebben vandaag, beste luisteraars, over eenzaamheid. Dat eenzaamheid, hoe komen we eraan? Hoe komen we er vanaf? Jawel, dat is de vraag aan u hier bij Radio SKS, beste luisteraars. Eenzaamheid. Hoe gaan we daarmee om? En wanneer ben je eenzaam? Dat is bij we nu. Het volgende vraag wat ik aan u zou willen vragen is: ben je eenzaam als je vader of moeder bent met 2 kinderen? Bent u dan eenzaam? Yes or no? Tell me here on Radio SKS 036 52 50 898. Your choice, your station. चांद गाता है
कहा तू, जम्मू कहा तू, जम्मू कहा तू मुझे छोड़ के चली है, जम्मू कहा तू मुझे छोड़ के चली है, जम्मू कहा तू मुझे छोड़ के चली है, जम्मू कहा तू मुझे छोड़ के चली है। Jamo मुझे तू छोड़ के कहाँ चली है. Yes sir, ook van harte welkom Dane en George ook van harte welkom en Dion from London ook van harte welkom bij Radio SKS. Jawel. Het is your choice, your station Radio SKS on the morning show here on Radio SKS. Wel, dus wij nu हम आपसे बात कर रहे हैं about eenzaamheid. U vertelde mij dat het wel iets kan betekenen, eenzaamheid. U vertelde mij van eenzaamheid kan zo erg zijn dat je zelfs zeg maar zelfmoordneigingen kan krijgen. Jawel, ik zie Lailun Nisarojan aangeschoven. Chandra Mahabir, beste luisteraars. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen eenzaamheid? Wanneer bent u eenzaam? Jawel, dus bent u eenzaam, een alleenstaande vader of moeder met 2 kinderen? Bent u dan eenzaam? Als je alleen bent, dan ben je natuurlijk in je eentje. Maar bepaal jij of je eenzaam bent of is het dan gewoon automatisch je bent eenzaam? Je kan natuurlijk ook een vrijstaande man of vrouw zijn en die maar zeg maar de hort opgaat en nooit thuis is. En ja, dan ben je niet eenzaam natuurlijk. Maar dus we hebben nu help een beetje om de mensen die eenzaam zijn, om die uit de put te helpen. Wat zou jij tegen die mensen willen zeggen die eenzaam is? En op welke wijze kunnen ze eigenlijk daaruit komen? Als je alleen bent, hoeft het niet per se zo te zijn dat je dan eenzaam bent. Of zit ik verkeerd? Ik hoor het graag van u, beste luisteraars, hier op Radio SKS. Hey. Well, दोस्तों भाई बहनों, चलते दो कदम आगे आपके साथ मिलकर तो देखा जाए कि 7:30 प्रोग्राम में चंद्रा महावीर भी शामिल हुआ है. तो चंद्रा जी, आपके नाम प्रोग्राम में लाना चाहता हूँ एक नगमा इस तरह से. या well, in het Rani Maharani, मेरा प्यार भरा नमस्कार. How are you today? I'm fine, thank you very much. Jawel, welkom. Wel, चंद्रा महावीर, आपके नाम लाता हूँ एक नगमा इस तरह से और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपके मध्य में पेश करने के लिए. परदेस दिल उड़ गए रे
Chamma chamma bajare more zariya. Jawel, dus we hebben यानी कि प्रोग्राम में पेश कर रहे थे चंद्रा महावीर के वास्ते जब मजेदार रंग में ऐसा चला है साथ ही साथ में चंद्रा महावीर कहते हैं कि als ik alleen ben heb niemand om te praten, dan voel ik wel eenzaam. Als ik samen met kinderen en familieleden zit, vind ik het gezellig. Jawel, als u dan met familie bent, dan vindt u niet eenzaam, maar dan moet je een keer bij de familie weg en dan kom je thuis. En dan gooi je slipper aan de kant en dan kom je op de bank te zitten. Dan bent u dan droevig dat u dan alleen op de bank zit. En een ander zou zeggen van, hoe pak je dat aan, beste luisteraars? Jawel. Het is geen makkelijke onderwerp, moet ik u zeggen, door zo bij me, maar er moet toch een keer over gesproken worden. Want eenzaamheid, dus zo bij me, is een groot probleem in onze samenleving. En er komen steeds meer eenzame mensen. En wat kunnen we daar tegen doen? Ja. Ook, dit ga jij toe, Robert, Suter, Mr. L en Danny, welkom to Radio SKS. Alf ook also welkom. Hele mooie ochtend zou ik zeggen. Just enjoy the program on Radio SKS with beautiful Bollywood songs. Jawel. दोस्तों भाई बहनों, तो चलिए हम कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं. जिस तरह से कह रहे थे कि gisteren realiseerde ik mij dat ik al 13 avonden alleen thuis op de bank zit met mijn kinderen. Opeens krijg ik het Spaans benauwd. Ik word eenzaam. Ik moet aan preventie doen. Wat anders gaat het mis met mij. Gelijk schoot ik in de actiestand en meldde me aan. Jawel, en dan bij Tinder. Maar doe ik daar wel goed aan? Helpt Tinder tegen eenzaamheid? Dus we hebben nu de vraag aan u. Jawel, Tinder. Dat is zo'n site waar je zeg maar een mannetje of een vrouwtje kan versieren of een dating kan hebben. Dus deze dame die ging gelijk in de zeg maar actiestand en meldt zich bij de Tinder om uit de eenzaamheid te komen. Beste luisteraars, doet deze dame dat goed aan om zeg maar om aan Tinder te beginnen. En die Tinder helpt Tinder om zeg maar haar uit de eenzaamheid te halen. Bolo bolo kuch to bolo. Ja, dus we hebben nu een alleenstaande moeder, jawel, die kwam erachter na 13 maanden dat ze eenzaam was, jawel. En ze voegt zich aan zo'n dating site, dat heet Tinder. Doet ze hier goed aan. En komt ze door zeg maar zich melden bij de Tinder, komt ze dan wel uit de eenzaamheid. Let me know, it is your choice, your station, Radio SKS. Well, देखा जाए तो यानी कि प्रोग्राम में रॉबर्ट साथ दे रहा है. Hey Robert, good morning. Welcome to Radio SKS and the next song is for you. तेरा कुड़ियां ते चर्चा करो बडोबदा यार दा मंडीर विच रैंक टॉपदा तेरा कुड़ियां ते चर्चा करो बडोबदा जट दा मंडीर विच रैंक टॉपदा जेड़ा मर्जी तू सूट जग मैं नहीं टोकदा मर्जी तू सूट जग
ਮੈਂ ਫੈਦਰ ਬਿੱਲੋ ਉੱਤੋਂ ਪਾਵੇਂ ਪਰ ਲੂਤੀ ਵਾਲਾ ਲੈਦਰ ਬਿੱਲੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਯਾਰ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਦਰ ਬਿੱਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਲੂਤੀ ਵਾਲਾ ਲੈਦਰ ਬਿੱਲੋ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵਾਇਦਰ ਬਿੱਲੋ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵਾਇਦਰ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਚਮਕਦਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਰੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮਿਲੋ ਠਾਲਦੀ ਆ ਕਹਿਰਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮਿਲੋ ਠਾਲਦੀ ਆ ਕਹਿਰਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਗੁੰਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਦਲੇਰ ਨੀ ਗੁੰਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਦਲੇਰ ਨੀ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ Ja, wij wat voor dus op een lovely song en Radio SKS programma met Peskia heen. En we hebben het over, beste luisteraars, jawel, over de eenzaamheid, zoals ik u dat vertelde net, van dat deze dame opeens kreeg ze het Spaans benauwd. Zo word ik eenzaam. Ik moet aan preventie doen, want anders gaat het mis met mij. Gelijk schoot ik in de actiestand en meldde me aan voor Tinder. Maar doe ik daar wel goed aan, beste luisteraars? Help Tinder tegen eenzaamheid. Een alleenstaande moeder waarvan opeens die gevoeligheid voor eenzaamheid. Ik organiseer samen met collega's een deelprogramma over eenzaamheid op het Nederlandse congres Volksgezondheid. Jawel. En toch is deze dame eenzaam, beste luisteraars. Ik ben aan het verdiepen in het thema en merk dat het erg dichtbij komt allemaal. In het Wat Werk dossier over eenzaamheid, jawel, lees ik dat ik als alleenstaande moeder, jawel, in een risicogroep valt. Dus een alleenstaande moeder met 2 kinderen valt ook onder dat ze eenzaam kunnen raken. Beste luisteraars, jawel. Wilt u dat beamen, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Dat u zegt van ja, Sunil, dat is zo. Wel, dus we hebben nog een programma. Dat is overigens vaker het geval. Zo heb ik een grotere kans op armoede. Mijn kinderen gaan het zeer waarschijnlijk slechter doen op school. Er is een grote kans op voedingsproblemen. Het zoveelste stigma dus. Ja en nee, dat voelt niet prettig aan. Dus wat hebben we nu, beste luisteraars? Herkent u zich hieraan? Dan hoor ik dat graag van u natuurlijk. Sangeeta ji, mera pyar bhara namaskar. Welkom, enjoy. Kijk het programma aange van een quick fix. Gelukkig lees ik ook wat er allemaal aan gedaan kan worden. Versterken van mijn netwerk, minder negatieve gedachten kunnen hebben, praten over eenzaamheid. Ik voel me nu nog rotter. Eenzaam, echt zo simpel aan te pakken. Een soort quick fix. Als een pilletje bij de ziekte. Het is niet van belang dat achterliggende diepere oorzaak tekenen en vervolgens duurzaam oplossing te zoeken. Jawel, dus zo is dat niet dat je op een knopje drukt of een pilletje inneemt en je eenzaamheid is vertrokken. Daar gaan we het dus zeker over hebben bij NCVGZ-congres. Het ochtenddeel gaat over het eenzaamheid, wat er nu echt werkt en wat er aan te doen is, beste luisteraars. In de middag laten we voorbeeld zien van de gemeenten die aan de slag zijn met eenzaamheid. Maar waar ik persoonlijk echter naar uitkijk is het laatste onderdeel. Dan is er een debat over de vraag: is eenzaamheid individueel probleem of gaat het om duurzame oplossing en een vriendelijk en sociale samenleving?
dat laat ik allemaal aan u over, beste luisteraars. Dus mocht u zich hieraan voldoen of u zegt van er zit een kern van waarheid, dan hoor ik dat heel graag. En je mag natuurlijk drukken of draaien met 036 52 50 898. Jawel, Sangeeta G, welkom. En het volgende song is Voor jou. दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है गुदगुदी कर रही हवा हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता ये बुद्धू समन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता ये बुद्धू समन है बुद्धू समन है मौसम में भी की है कुछ कोशिश होने लगी देखो ये बारिशें सर पे चढ़ा है ये कैसा सर दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से रोशन है ज्यादा ये सुबह हलचल जो हो रही है सीने में होने दो खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता ये बुद्धू समन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता ये बुद्धू समन है ना 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 बुद्धू समन है Jawel, dus we hebben संगीता गंगा के बाद से प्रोग्राम में लाया है. ये प्यार भरा नगमा छोटी से है लेकिन मजेदार था. Jawel, dus wij hebben और आपसे हम तो बात कर रहे हैं about eenzaamheid, beste luisteraars, zoals ik u een of ander over vertelde. Jawel, zoals gezegd van deze dame die zegt van geen oppas. Jawel, ze heeft geen oppas en ze kan nergens heen gaan. Lekker thuis blijven met de kinderen. Ben je dan nog eenzaam? En de aanpak van mijn eigen eenzaamheid. Wat is het achterliggende oorzaak? Ik zie een samenspel van allerlei factoren. Mijn levensfase, gebrek aan inertie, mijn omgeving niet willen belasten, gebrek aan oppasmogelijkheden en natuurlijk geld. Dat allemaal heeft met elkaar te maken. Beaamt u dat, beste luisteraars? Dat dit soort dingen allemaal een oorzaak heeft tot eenzaamheid. Is het zo? Laat het me weten. En dan laten we het eigenlijk hierbij met het volgende nummer on Radio SKS. मजेदार नगमा है दोस्तों भाई बहनों. देखा जाए तो प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहा है Armando, welkom. Just enjoy. Blabla is ook aangeschoven. Daan, welkom to Radio SKS. En Kratje ook aangeschoven. En het volgende nummer in de player is voor Armando. सोना मुख वेख के कमाल हो गया अरे अख चक लो जना थोड़ा तक लो जना तेरा तकना बेमिसाल हो गया ओ साडी मर्जी सी शर्या मर गए हुस्ना दे तीर साडे उत्ते चल गए हो साथ तेरा वह कमाल हो गया ओ बुल्लिया दिल किथे चलिया Oh,
बदली बरसा, हो जा तू मेरी तरफा, तेरे पीछे मैं तो सारा जग भूलिया। आंखें हैं कितनी सोनी, काजल में बन के सोनी, मैं तो तेरी आंखों में ही जाऊं घुलिया। देख ले नजारे करते इशारे, मैं नहीं कहता कहते हैं सारे, और साथ तेरा बहुत माल हो गया। ओ बुलिया दिल किथे चलिया, ओ बुलिया दिल किथे चलिया, ओ बुलिया दिल किथे चलिया, ओ बुलिया दिल किथे चलिया। में ज्यादा सपने प्यार के लिए है रखने, नींदों ने राहतों का बूहा खोलिया। दिल में जो अरमा ढक ले, उम्मीदों से ज्यादा रख ले, मंजिल में खुशियों का रंग डोलिया। एक एक करके रंग ले नजारे, हाथों में भर के खुशियों के तारे, और साथ तेरा बहुत माल हो गया। Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten.